नमस्ते सबैलाई यहाँलाई मकाउमा वेलकम छ। हामी चाहिँ अहिले फिलिपिन साथीसँग गफ गर्दैछौँ। हि इज माई फ्रेन्ड फिलिपिन एन्ड देन हि इज गुड पर्सन, हेल्पफुल पर्सन एन्ड देन वी आर टकिङ अल्सो अबाउट Macau environment. He is new guys Yeah, in Macau. I'm new. Hello, Say kamusta something. kayo? Kamusta kayo Say lahat something dyan? about Macau. Macau! Says मेरो छेउमा चाहिँ एकजना फिलिपिन साथी छ हैन, उ चाहिँ मसँग जिस्काइ गर्छ। ल एकचोटि उसले Very मलाई के good, भन्छ huh? र उसको भाषाबाट ल भन्न सुनाऊ है। Yeah, Yeah, it's okay. ito okay naman yung Macau, masaya naman. Mas maraming mga iba-ibang lahing mga kaibigan, ayan. Pero masaya naman. Yun na joke. Siyempre, bago ka pa lang. Pero okay naman, saya. Ayun. I will follow your channel. Don't worry, Krishna. You're the best. Again. Krishna is the best. One of the best guy I've ever talked to and found in my same floor in this Venetian hotel in Macau. Diyan, ito pauwi na kami ng paboritong kaibigan na si Krishna. Yo!